كيبان النور تبدا هاد الحكايه الرائعه. شكون اللي يحرك خيوط ويعطيها معنى، يحقق الاحلام اللي تجمعنا، يدين تمجد الاتقان في العمل، عينين فيهم اصرار وامل، جزائري يخدم وينصح ويفتخر كي ينجح. غنو سامبول جديده جزائريه وانيقه. هذا البرنامج يقدم لكم من طرف غنو ألجيري. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية AS موتورز. السلام عليكم، جود ايفنينغ، بونسوار، ازول، مرحبا بكم في حصه لاتوت. تفضل بابا، تفضل ما كان حتى مشكل. حصه لاتوت حصه على المباشر. بيان روحوا نشوفوا لو موني. تفضل خويا، تفضل، مرحبا بك. فوالا روحوا نشوفوا لو موني تاع اليوم واش عندنا ونعاودوا نوليو لاتوت. شاهدوا معنا في الحصه ديال اليوم موضوع حول لا كونفونسيون ديال لي سو تريتون اللي دارتها رونو بوهران. رايحين نكتشفوا سويا الكليو كات المخدومه بوهران واللي تم رفع الستار ديالها مؤخرا في وهران. رايحين نشاهدوا فعاليات واحد لاكورس نظمتها ميجا كارت في شيراغا. نشوفوا مشروع ديال سيتروين في لا سو تريتونس وين سينياو لا كونفونسيون مؤخرا في الجزائر. رايحين نشوفوا لعبه غنو الجزائر وكذلك لعبه سكوتر اللي من خلالها تقدروا تربحوا سكوتر شهريا. لاتوت وانت علاش راك حابس خو؟ لا غاتجوز منا ولا غاتجوز منا خو، ما كان حتى مشكل. هيا صحيح. فوالا راح نشوفوا الموضوع الاول. راح نروحوا الى وهران مع علامه رونو. بيان علامه رونو استدعت كامل لي سو تريتون تاعها المناولين على المستوى العالمي، نقول بيان على المستوى العالمي، ودارت لهم واحد السيمينار هنا في الجزائر باش يهضروا على المناوله، حب يقول لا سو تريتونس، باش يجوا يخدموا هنا في الجزائر، يحطوا كيما نقول لك القواعد تاعهم هنا في الجزائر باش يعود لو طو دانتيغراسيون، نسبه الادماج تاع السيارات تطلع. بيان جابوهم كامل لي سو تريتون تاع غنو، داروا واحد السيمينار هنا في الجزائر، وكان بحضور بيان سور معالي وزير الانرجي ايديمين السيد بوشوارب، بحضور ولي ولايه وهران، وبحضور مدير العام ديال غنو الجزائر، وهكذا كامل لي سو تريتون. راح نشوفوا هذه الفعاليات اللي كانت. التغطيه كانت لي من زميلنا السيد حميد. هكذا حميد خويا تاع وهران، هيا تحيه لاتوت. شوفوا معنا لو ريبورتاج. صح خويا؟ صح لاتوت. Le groupe Renault confirme ainsi sa volonté de voir notre pays devenir un acteur majeur de la production automobile en Afrique. L'enjeu principal pour l'Algérie justement est de renforcer son tissu industriel par l'accroissement du nombre de sous-traitants locaux. Thank you very much. يعطيكم الصحة. أنا من رونو إيران، رانا نشاركوا في هذا لا كونفونسيون مع البعض من لي سو تريتون ديالنا، وفي الوقت الحالي راهم يدرسوا في فرص العمل المتبادل بين رونو إيران ورونو الجزائر. شكرا لمنظمين هذا لا كونفونسيون، نتمنى باللي رايحين نبوستي والبيزنس ما بين البلدين. Assainir et organiser le marché était un préalable pour professionnaliser l'activité et rassurer les constructeurs sérieux qui aspirent à investir. C'est désormais chose faite.
comme nous avons décidé d'une série de mesures incitatives destinées aux produits et équipements mécaniques, électroniques, électriques, seront exempts des droits de douane et de la TVA pour une période de 5 ans sur les composants et matières premières importés ou acquis localement. Dans quelques semaines, un décret et un cahier des charges va venir organiser le marché de la pièce de rechange, aussi bien pièce de rechange que pièce de première monte. L'Algérie et Renault partagent une histoire de près d'un siècle. Premier constructeur automobile à s'implanter commercialement dans le pays en 1922, Renault est aujourd'hui leader du marché algérien. En novembre 2014, j'ai eu le plaisir d'inaugurer notre première usine en Algérie en présence du Premier ministre et en votre présence, Monsieur le ministre. 2 ans plus tard, l'usine a dépassé ses objectifs initiaux, tant en matière de production que de création d'emplois. Nous avions prévu de produire 25 000 véhicules par an. En 2016, l'usine affichait plus de 40 000 voitures produites, soit le double de l'année précédente. Nous avions prévu d'embaucher 400 personnes, le site en emploie aujourd'hui 800. Le groupe Renault et l'Algérie, c'est une histoire commune, portée par une dynamique de partenariat. لا خويا ربي يعاونك اخويا فهمنا هذه كيفاش تمشي هذه اسبيراتور هذا اسبيراتور وتعبز ولا ما تعبز ولا كاين حاجه شو ما طلعش ولا لا تبغيش تطلع بزاف في اكسليراتور معليش انا اكسليري وحده معليش يا خويا نحيو كامل عمال النظافه تاع الجزائر انتم تاع ناتكوم وانت واش سيبورتي فوتبال ما عندكش في كيف هكذا تبغيها فريق الياسما ما نعرف هكذا بشويه يعطيك الصحه ربي يعاونك خويا ربي يعاونك بيان نروحوا نشوفوا الموضوع الموالي بيان شوفوا فيها اشكارها وكلش ولا باس نروحوا نشوفوا الموضوع الموالي توجور في وهران بيان هذه المناسبه تاع هذا لو سيمينار لا كونفونسيون تاع لا سو تريتونس كانت الفرصه باش غونو الجزائر تعلن ولا تنزع الستار حب يقولها الديفوال سياره جديده يا اخو اختي بالك الكاميرا مخفيه لا تجوزوك في رمضان ما عندك بالك مسكينه اختنا تجري فوالا دونك قلت لكم فوالا كانت المناسبه باش ينحيوا الستار على واحد الطوموبيل جديده تخرج ان شاء الله عن قريب معليش خويا مرحبا بك عن قريب هنا في الجزائر واللي هي لا كليو كات ميد ان بلادي كليو كات المصنوعه في الجزائر بيان نحاو عليها الستار ووراوها لنا كيفاش دايره شوفوا كيفاش دايره هذه السياره راح تكون متوفره ابيبري في صدير في الخريف هكذا في الخريف ان شاء الله بداو روحوا ديروا لا كوموند عند غنو الجزائر شوفوا معنا كيفاش دايره هذه السياره لا توت We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes we are. Yes we are. Je, tu, elle, il. On a la rage au cœur, nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. We are from the north, we came from the south, we are the nation. On est ravis d'avoir découvert la Clio 4 aujourd'hui en Algérie, qui est une voiture que l'on connaît tous en Europe, qui est un succès commercial. On est ravis de voir que ce véhicule aujourd'hui est au standard européen, avec une production fortement localisée et un investissement important des fournisseurs locaux. Donc on est ravis de faire partie de cette aventure avec Renault Algérie. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes we are. Yes we are. دوك هاتي كيما لا نروحوا نشوفوا الموضوع الموالي وجانا اليوم واحد ضيف هكذا تاع الحصه. السلام عليكم واش راكم لاباس؟ هذا هو
يسموهم جنود الخفاء، ما تعرفوهمش انتوما. هذا ما يبانش في ليكرون. علاه؟ بانانا باسكو هو اللي يحكم الكاميرا. هذا شاف تاع لي كاميرا عندنا تاعنا في الهداف. خويا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. وحصه لاتوت تشكرك على يد المسانده، ولا غير كل ما نقول له يا خو كدايا خصني كاميرا مان يبعثها لي هكذا. وحنا كاميرا مان جديد جبناه من الجزيره الرياضيه. جوستومون راني نشوفه درت ان بون ريكريتمون. بيان سور جبتو من الجزيره الرياضيه خو بين سبور، ما ردولهمش والله ما راك رايح هكذا. الله يبارك. تريبي ما يتحركش دوك حبيت تدغدغو دير واش تحبش كيما هذاك العسكري تاع الانجليز هكذا، حبيت ترتق قدامه معلقه والله ما يبوجي. ولا غنوري لكم عرفتوا هذا جنود الخفاء هاوليك تاع الجزيره سبور. ها وراهم الجزيره الرياضيه. وهذا عمي مهدي هاولك صاحبه. فوالا هذا هو المباشر. فوالا هاي ليكيب تاع الهداف. لا توت حتى يجوز السيد يجوز. تفضل خويا تفضل. بيان كيما قلت لكم نروحوا دوكا ديك نقترح عليكم نشوفوا واحد الروبورتاج تاع واحد لاكورس دو فيتاس تاع سرعه داروها في كومبلكس تاع سطاد تاع 5 جويي كيما حنا نقولوا هكذا. محمد بوضياف دوكا كومبلكس محمد بوضياف 5 جويي سابقا. ومن تنظيم لو ميغا كارت. هذا ميغا كارت شراكه. راح نشوفوا كيفاش هذه الفعاليه ونعاودوا نوليو. واللي يحبوا الموتورات شوفوا هذا الروبورتاج. لا توت مرحبا بكم اللي زرتونا اليوم. يعني لاتوت يعني شرف لنا عظيم. في كومبيتيسيون يعني صحت لنا الفرصه، يعني تحت لنا الفرصه باش نديروا ان شالنج لهنايا في الباركينغ تاع مركب 5 جويليه. هنايا باش نديروا مسابقه تاع طوموبيلات لوطوموبيل بيان سور وبلوس كارتينغ. حنا متواجدين يعني الكارتينغ راهو هنايا بقوه. كل شهر ونص تكون يعني مسابقه في هذا النوع هذايا. ومرحبا بكم يعني اللي ما زارناش ربما يقدر يتبع يعني الصور عن طريق الحصه تاعكم. لا توت كيبان النور تبدا هاد الحكايه الرايعه. شكون اللي يحرك خيوط ويعطيها معنى؟ يحقق الاحلام اللي تجمعنا. يدين تمجد الاتقان في العمل. عينين فيهم اصرار وامل. جزائري يخدم وينصح ويفتخر كي ينجح. غنو سامبول جديدة جزائرية وأنيقة. صباح الخير.
بيان الموضوع الموالي روحين دوكاتيك نقعدوا في هذاك الدومان تاع لا سوتريتونس والمناوله راهو على مود دوكاتيك. بيان كاين سيتروان سيتروان جزائر الممثله من طرف علامه صيدا. بيان دارت هي كذلك في اطار هذوك المشاريع ديال لي بروجي دوكاتيك القانون واش يقول لك يا دير لوزين تاع المونتاج تاع الطوموبيلات يا دير مشروع في لا بيس دو ريشونج ولا سوتريتونس هكذا. دونك هادو اختاروا باش يديروا لوزين هكذايا تاع مناوله مع واحد المتعامل دولي بالشراكه مع صيدا سيتروان ومتعاملين جزائريين. نشوفوا كيفاش كانت فعاليات ديال لا سيناتور ديال هاد الاتفاقيه. لا توت لا توت لا توت. Silinx Automotive Algéria, qui sont là évidemment maintenant avec nous, et évidemment la société Silinx Internationale, représentée par son directeur général, Belarbi, qui va me rejoindre, qui va... Alors, notre entreprise, c'est la société Joctal, qui est installée depuis 2000 à Oran, qui est spécialisée dans l'emballage plastique. Et depuis maintenant, c'est notre 3e année, on est devenu sous-traitant de Renault. Et on fabrique quelques pièces de plastique pour la société Renault Production. Silinx, non, ça c'est du caoutchouc, ça n'a rien à voir, donc je suis un associé avec Silinx. Ah, vous êtes un associé avec Silinx. Voilà. Très bien. Bah, c'est une autre aventure, c'est un challenge pour moi. On peut fabriquer et qu'on est là. Et qu'il y a des Algériens qui peuvent fabriquer, et jusqu'à aujourd'hui, ça se passe très bien avec nous. Moi, je suis issu d'une famille de papas pharmaciens et de médecins qui ont créé une entreprise qui s'appelle Prodifal Production, il y a 20 ans. L'unité fabrique en Algérie, dans la zone industrielle de Rouiba, à peu près 15 millions de boîtes chaque année. Pour des multinationales, nous fabriquons du médicament Made in Algérie, à la qualité et au prix adéquat pour le patient algérien. Notre histoire, c'est que nos amis de PSA sont venus nous chercher. Ils ont fait un tour de table quand ils sont venus faire le projet, commencer à définir leur projet. On a été choisis, on est 2 actionnaires privés dans le projet PSA, le groupe Condor, la société Palpapro. Il y a un partenaire public qui est PMO et PSA. Nous attendons donc, comme je l'ai déjà signalé, le feu vert des autorités pour la réalisation effective de ce projet. Mais en parallèle, ce projet a dès le départ intégrer l'idée de la fabrication de pièces locales. Pour l'intégration locale, arriver dans les 3 à 5 ans à un taux d'intégration locale de 40 à 45% de pièces locales. Silinx, par l'intermédiaire de PSA, nous a été présenté et on a retrouvé nos amis de la famille Taleb, de Joctal, et voilà, avec la société Saïda du groupe GBH qui représente dans le groupe PSA la marque Citroën qui appartient à PSA. Nous lançons maintenant ce projet Silinx Automotive Algérie. Nous, Palpapro, nous sommes actionnaires également. D'accord. Nous serons actionnaires chez PSA, chez Silinx en tant qu'actionnaires. Nous allons apprendre un nouveau métier, nous allons les soutenir. On veut algérianiser nos projets, on veut être les garants de notre État ici et des intérêts de nos consommateurs. On veut faire, comme on a fait du produit pharmaceutique de qualité, demain des véhicules et des pièces détachées de qualité en Algérie. Montrer, relever le défi et montrer ce que c'est que la capacité de nos concitoyens. لا توت. اما الان حان الوقت ديال اللعبه، اول لعبه في الحصه. عندنا 2 لعبات في الحصه. عندنا لعبه تاع علامه غونو. لا توت.
كيفاش نشاركوا في اللعبه هذه بيان بلا ما تروحوا ريحوا هنايا داكور دخلوا في لاباج فيسبوك ديال حصه ديال غونو الجيري واللي هي غونو الجيري فيسبوك /غونو الجيري تصيبوا على اليسار لعبه لاتوت جو لاتوت كليكيو على هذيك الاخر ريبونديو على هذاك عمرها سماواتكم ريبونديو وبعث لهم اونفوايي هاد الايامات ان شاء الله ندير لكم السحب نذكر بني انه هاد الخطره هذه راح تلعبوا تربحوا ان كيت ديال غونو سبور فيه ساكادو كاسكيطه جاكيطه حاجه شابه بزاف بزاف خاوتي هكذا شاركوا و قولوا لنا واش رايكم في لي كادو هذوك لاتوت. اما الان حان الوقت عفوا تاع اللعبه اللي تحبوها واللي تهضروا لي بزاف عليها في الزنقه نحييو كامل الناس اللي يحيونا هكذا في الزنقه وعندهم كلمه طيبه لحصه لاتوت هكذا يعطيكم الصحه خاوتي بارك الله فيكم والله صانو في بليزير. بيان حان الوقت ديال لعبه اس موتورز اللي من خلالها تربحوا ان سكوتر شهريا عن قريب ان شاء الله نديروا السحب. الخطره اللي فاتت تربح واحد حبيبنا من غليزان قريب نديروا له التسليم وتشوفوا كيفاش دا السكوتر ديالو. بيان كيفاش تشاركوا في هذه اللعبه هيا كاين بزاف اللي يسقسيونا كيفاش نشاركوا بها حاجه سهله مهله. اشروا واحد من هذا الجرانين ولا شروهم في ثلاثه عندكم الهداف الدولي و لو بيتور هكذا البيتور باللغه الفرنسيه الاصيله. بيان علي سي مسيو تفضل خويا مرحبا بك. ما كي تسيبوا تشريوها للجرنال تسيبوا واحد القسيمه هكذايا قطعوها وعمروا غير الاسم نون برينون ونيميرو التليفون ديروها في بريه وبعتوها في البوسطال العنوان اللي راهو تما يجي يجيبها عمو حميد يجيب لنا هذوك الشكاير ونديروا السحب وهكذا ان شاء الله يكون انت ولا انت راك تشوف فيا الفائز في هذه الحصه. دونك شاركوا خوتي الناس اللي تربح ماشي تقعد تخسر بعد تقول انا والله ما لعبت والله ما عندي زهر العب وما عندك ان شاء الله الزهر يجيبوا ربي سبحانه. لاتوت اي بيان حصه لاتوت خلصت لهذه الامسيه ان شاء الله جوزتوا معنا وقيت مليح. الى عندكم سؤال انشغال حبيتوا تقصروا معنا عندكم هكذا انشغال ما يخص الطوموبيل تاعكم عندكم لاباج فيسبوك ديال حصه لاتوت اللي هي توت بوان اوبسيون بوان دي زد عفوا توت بوان اوبسيون بوان تي في نعاود فيسبوك /توت بوان اوبسيون بوان تي في ديروا لنا ان جيم الا مازال ما جاميتيوناش الا مازال ما حبيتوناش ما كاين حتى مشكل مرحبا بك خويا تفضل خويا ما كاش مشكل طريق لوطورات محلوله ما كاش بياج ما كان بياج هيا خلاص. دونك ديروا لنا ان جيم كاش ما عندكم سؤال كتبوا لنا هكذا خوتي. بيان نطلب منكم ثلاث حوايج مليح بزاف هكذا خوتي تهلاو في روحكم سوقوا بالعقل وتهلاو في البلد. هيا كمل معايا هيا سلام. لاتوت يا ولادي العشيه جوزوا في التلفزيون 8:30 امشي بك نوريلك واش هذايا ما جوزني نجوزك. هذا البرنامج قدم لكم من طرف غونو الجيري. هذا البرنامج قدم لكم برعاية اس موتورز. كيبان النور تبدا هذه الحكايه الرائعه. شكون اللي يحرك خيوط ويعطيها معنى؟ يحقق الاحلام اللي تجمعنا. يدين تمجد الاتقان في العمل. عينين فيهم اصرار وامل. جزائري يخدم وينصح ويفتخر كي ينجح. غنو سامبول جديده جزائريه وانيقه.